भक्त हेरा मारुति राक्षस रावण त्रेतया जुग सरीला मने कर राम अवतार हेले दुई राम उडे परशुराम सफीर थिले पांच मीन कच्छप वराह नरसिंह वामन पांच दुई सात आसिला द्वापर जुग यही बड़ी गोटिए गोटिए आमे पर शिक्षक भाद्रव मास आपण करे कॉलेज रे पढो नहीं भाई एते बड़ कथा नहीं मैं प्राइवेट कॉलेज रे मास्टर मु डर करे भाद्रव मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि गुरुवार दिन द्वापर जुगर जन्म 8,64,000 वर्ष मार 6 4 10 8 18 मुझे भाई भैया विषय को टिके मार हजि धरंदु मु निश्चित जमी मु ठकिला बेला न 18 आसिला राजा हेले कुरुवंशीय 2 अक्षर हेला कृष्ण गोपी कंस राक्षस भक्त ठाकुर मिठू आसिला कलिजुग कलिजुग आरंभ होइछि केबे ख्रीष्ट पूर्व 3001 रु आज हेला 2025 मात्र 5026 वर्ष बा 27 वर्ष हला कि आयुष केते 4,32,000 वर्ष 3 2 5 ये 4 9 तीन जुगर 18 थिला बेले डायरेक्ट 9 को आसिला काहे आइला पचारि गलाइथि व्यासंगु ये ब्रह्मा देखि देले सृष्टि करि देले नारायण कहले कलि जुगर मो हैरान होई जिवि हां रे कलि जुगर एते वर्ष टाइम चलिबो व्यास हिसाब करि कहले कोन कहले अरे कलौ 10 सहस्राणि विष्णु तेजंदे मेदिनी ये तो दथा ग्राम देवती अब तो दे जानवी गंगा नारायण मन दुख करंतुनी तीन जुगर सब समय भगवान कली जुगर 4,32,000 वर्ष 10,000 नष्ट होई जिवो ये बेहरा मन कोनी नवम अध्याय भागवत द्वितीय स्कंद से संपूर्ण लिखा है बोला हेमंत भोरा कली जुग ये बोला जेबे ये बस सभा ग्रामर देवा देवी पुण सर्वे होइबंत ध्यान गंगारे सतन बहिवा गंगारे सुव बहिबनी कोन हबो पतिन उत्सर्ग होइबा आमे जो भगवत वासुदेव घरे अछि ता पछपटे गाड़ियाले देखिले एलो मध्यरा पानी नाही बोला पति की सब पंक हे जबो 10,000 वर्षटा आज्ञा जेते आयुष कमिबो जेते कली बढ़िबो आयुष कमिबो मात्र 5,027 वर्ष हेछि आउ देखंतु गार आउ देवा देवी गुरु ना अरे कहानी ग्रामे ग्रामे पोरा अनुना रहिवे बुंगावती भिंगी देवे गाई अनादर हिजो रास्ता रे सोइबो गाई अभिशाप पड़िबो बोली हमें माने जर्जरित बस गाई आइला जोरी खाइबो कुकुर खिलु
बोला दुआरे दुआरे क्षीर बेला बोलुची बिक्री नाही और मुझे साधारण कथा कोई समय में उनी पंडित मान आपण 40 जुगर हिसाब लिखिले कली जुगर राक्षस होची मु आपण राक्षस आई एम हरिण्य मु आपण राक्षस ए बाबू भल होइछबा पंडित ले बोले अरे मु भी राक्षस जदि मु भाबिबी मो ओडिया वाला गे को मांगी नहीं मु बड़ बोले न कोन ओडे वाला बेले नुवा गायक हो बापा आमे भाई नुवा नुवा भलो ए बापा मो गुरु विश्वनाथ साहु 2000 मसिया चामर देले आज 2025 ହେଲା 25 ବର୍ଷରେ नुवा बोलाइले केते वर्ष हेबु रे किलोमीटर होछु गोटे योजना भाई आपण माने नोट करंतु काली आपण देखि कहले हम हिसाब दउछ भाई लिखि दियो गोटे योजना तम हिसाब रे 40 मु बाध्य होई आज्ञा समालोचना कली केते देखि मु भाबिले मु निम्न होई जबा भाई मोर रास्ता रे पड़िबे आज्ञा गोटिए कोष होची 2 माइली गोटिए कोष 2 माइली भाई कहले गोटे कोष 4 किलोमीटर ना 2 माइली माइली केते गोटे माइली होची 1.60 किमी गोटे किलोमीटर 609 मीटर मैथमेटिक्स आर्किमेड्स अनेक कथा कहले गोटिए कोष होची 2 माइली गोटिए माइली होची 1.60 किमी आपण हिसाब करबे लक्ष्य योजना रे गज डाकी हौ गेड़ आज्ञा पुनः पहले अनंत जुग पहले अनंत कोन तले जोंटी किछि नथिला अरे भाई किछि नथिला तो तार अंत नाही ना जहार अंत नाही तार आरंभ नाही तार आरंभ नाही तो अंत नाही ताको जुग कोन अच्छा जदि अनंत जुग सैया तले मु 4 जुगर हिसाब देली आपण कहले कहि देबे काली आसी अनंत जुगर समय किए प्रभु किए थिले ये गोटे मनर गढ़ा 4 वेद ब्रह्मा सृष्टि कले संगीत ताको पंचम वेद कहिले गायक सम्राट विश्वनाथ पद्मस कोन कहले सिया जदि गायक विश्वनाथ सम्राट हेले परे आउ जदि गायक सम्राट किए हेले से कोन ता सहित समान हेले नहीं तांको सहित समान हेले नहीं भूल रे ता वाला तांको सहित आज्ञान को सहित तले सेही बनी आपण जे समय को अनंत जुग कहिले आजा पुनी शेष रे कहले 6 रे प्रलय गेड़ खाता गलम छी प्रलय केते बेले हुए के हिसाब नियो ओला 4 जुग हिसाब देली 17 रे 28 12 रे 96 18 रे 64 4 रे 32 ये 4 मिसिले गोटे महाजुग पूरा श्लोक गाउची व्यास रखिले प्रलय केते बेले पहले चतुर्जुग महाजुग जुगने तो तई मनु
11 ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ର 100 ଇନ୍ଦ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରପୁରରେ 100 ଦିନ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମାପୁରରେ ଦିନେ ବ୍ରହ୍ମାପୁରରେ 100 ଦିନ ହେଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦିନେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର 100 ଦିନ ହେଲେ ଶିବପୁରରେ ହଉଛି ନିମିଷାର୍ଧେ ଶିବପୁରରେ 100 ଦିନ ହେଲେ ପାର୍ବତୀ ବେଣୀ ବାନ୍ଧନ୍ତି ପାର୍ବତୀ ବେଣୀ ବାନ୍ଧିଲେ ମହାପ୍ରଳୟ ହବ ବେଣୀ ବାନ୍ଧିଲେ କାହିଁକି ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଜଣେ ନାରୀ ପରା କେଶ ମୁକୁଳା କଲା ମହିଷାସୁରକୁ ମାରିଲେ ପରା ସେହି ସମାଲୋଚନାରେ ପଳେଇଲେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ କହିପାରିବେ ଏରା ଠକିଲେ ନା ବୋଲେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଜଣେ କେଶ ମୁକୁଳା କଲା ଦୁର୍ଗା ମାରିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ କେଶ ମୁକୁଳା ସୀତା ଇଏ କଳି ଯୁଗରେ ମା ବାକି ବାକି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିବେ ନାରୀ ମାନେ କେଶ ମୁକୁଳା କରନ୍ତିନି ସବୁ କାଟି ଦେଇଛି କଣ ତାର କାଟି ଦେଇଛି କଣ ଚୁଟି କାଟି ଦେଲୁ ନାଣ୍ଡି କରି କଣ ପାଇଁ ଆମ ଗାଁ ବାଳନ କରିଲା କହିଲା କିଲୋକୁ 5,000 ତାର ପଥର ଆଇନ ଥିଲା ସବୁ ଦେଲି କାଟି ଦେଲି 500 ଗ୍ରାମ ହେଲା 2,000 ମୁଁ କହିଲି ଯାଉ ଆଉ 3-4 ମାସ ଗଲେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କାଟିଲି ଜେଡ ଆଜ୍ଞା କଟିନି ଜାତୀୟ ନାରୀର କେଶ ପଡିଥିବ କଟିକି କଟି ଯାଇଥିବ ଷାଠିକି କଟି ଯାଇଥିବ ଷାଠିକି କଟି ଯାଇଥିବ ଷାଠିକି ଆଉ ବେଶୀ ଗାନା ସେ ସମୟ ନା କେଶ କଟିକି ଯିବ ପଦ୍ମିନୀ ପଦ୍ମ ନାଚ ନ ଯାଉନି ପ୍ରଳୟ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯୋଉ ସମୟରେ ମୁଁ ଆଜିଠୁ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେବି ଭାଇ କାଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ଠାକରେ କହିବେ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ କାଲି ମୁଁ ପକେଇଥିଲି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ କାଲି ସଠିକ ଆଡ୍ରେସ ଦେଇ କହିବେ କଣ ଇଂଲିଶ ରେ ଅବଜେକ୍ସନ କାହିଁ କହିଲା କି ପ୍ରଥମରୁ ଭାଇ ମୋର କହିଲା ଆପଣମାନେ ଜଜ ସଭା ଚାଲିଛି ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ରାମଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିବ ଦୋଷ ହଉ ହଉ ପୂର୍ବ ସର୍ବରି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ସାରେ କାଲି କହିଥାନ୍ତେ ଆପଣ ଯଦି ଯାଇଥିଲେ ସାରେ କହିଲେ ତାକୁ ଟିକେ ନିଦ ଲାଗିଲା କହିଲେ ନାଇଁ ଆରେ ବଡ ଭାଇ କି ମୁଁ କହିଲି କିଏ କହିବ ମୁଁ କହିଲେ ସିନା ସେ ମତେ ସାଧାଟା କହିବେ କହିଲେ ଗଜମୃଗୁଣୀ କଥା ଆଜିର କଥା 4 ଛେଳି ଆଜ୍ଞା କହିଲେ 4 ଛେଳି ପୂଜା ପାଉଛି ପୁଣି କହିଲେ ସମୟ ପଳେଇବ କହିଲେ ସେ ନିକୁମିଲା ଯଜ୍ଞରେ ସେ ଛେଳି ରୁଧିର ଦେଲା ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲା ତେଣୁ ଛେଳି ରୁଧିର ଦେଲା ଯଜ୍ଞ ହେଲେ କେଡ ବାଜି ମେଧ ଯଜ୍ଞ ମା ଶୁଣିଥିବେ ଅଶ୍ୱମେଧ ନରମେଧ ଶୁଣିଥିବେ ମୋ ଭାଇ କହିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଭାଇ ଥିବେ ମନେ ରଖିଥିବେ କହିଲେ ଗୋବଧ ବି ଯଜ୍ଞ ଅଛି ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ହିନ୍ଦୁ କୁଳରେ ଗୋବଧ ଯଜ୍ଞ ଥାଇପାରେ ଭାଇ ବୋଧେ ଜାଣିଥିବେ ସେ ଫିଟେଇକି ଆଜିକାଲିର ଭିଏଚ୍ ପିଲା ବସୁଛନ୍ତି ଯାହା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି ଶାଗ ମେଧ ନା ସେ ଶାଗ ରୁଧିର ଦେଲା ଅଜ ରୁଧିର ଆଚ୍ଛା ବଟ କଥା କହିଲେ ଆପଣ ପ୍ରଳୟ ବେଳରୁ ଗଳ୍ପ ଗୋଟେ ଅଛି କେମିତି ବଟସ୍ୟ ପୁଟସ୍ୟ ପୁଟେ ଶୟନ ବାଳ ମୁକୁନ୍ଦଂ ମନସା ସ୍ମରାମି ସେଦିନ ପ୍ରଳୟ ବେଳେ ଜଣିଏ ଭାସୁଥିଲେ ବଟପତ୍ରରେ ଶୋଇକି ଚଳଚଳ ହବାରୁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ମୁଁ କହିଦଉଛି ମୁଁ ଜାତି କଥା କହୁନି ଭାଇ ଏଇଠି କଣ କଲେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମୁଁ କେମିତି ଶୋଇବି ବଟପତ୍ରଟାକୁ କନଭର୍ଟ କରିଦେଲେ ପରିଣତ କରିଦେଲେ ଡଙ୍ଗାରେ ଭାବୁଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣ ମୂଳରୁ କଲେ ଜାତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଖ୍ୟାତ
ଆସିଲା ତୁମେ ଡଙ୍ଗା ଧର ପ୍ରଥମ ମୂର୍ତ୍ତି ହବ ଡଙ୍ଗା କିଏ ଡଙ୍ଗା ଧରୁଥିଲା କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୋଟିଏ ନା କିଛି ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ରାଘବ ଲଞ୍ଜା ଘାଟ କଲା ଡଙ୍ଗାଟା ପଲଟି ଗଲା ଯେ ଭୀମର ପିଲା ଯାଇକି ରାଘବ ଗର୍ଭରେ ଥିଲାବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡଙ୍ଗା ଚଢ଼ିଲା ମୁଁ ଖାଲି ସୂଚନା ଦଉଛି ପ୍ରଳୟ କଣ ଭଗବାନ କଣ କଲେ ସେଠି ଭଗବାନ ଜାଣିଲେ ଯୁଗରେ କଣ କଲେ କିରେ ପୁଅ ଭଗବାନ ମାରିଆ ପାଟିରୁ ଖାର କଲେ ଧୀବରକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସୂତା ଆଉ ପଶିନି ମାରିଆ ପାଟିରେ ମାରିଆ ମାଛ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ସିଓ ବାହାରି ଆସିଛି ହାତ ଯୋଡି ଦେଲା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ଗୋଟେ ବାଳିଆ ମାଛ ମତେ ଗିଳିଲା ଏଇଠି କହିଲେ ତୋର ପ୍ରଥମ ବୃତ୍ତି ଥିଲା କିଏ ନା ତୋ ପ୍ରଥମ ବୃତ୍ତି ଥିଲା ଡଙ୍ଗା ଚଲେଇବା ତତେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃତ୍ତି ଦଉଛି କଣ ଜମିନ ଗିଳିବ ତୋତେ ଗିଳିଲା ଜମିନ ଗିଳିଲା ତୋତେ କହିଲେ ବହି କୋଉଠୁ ମୁଁ 14 ଗାଇନି ବ୍ରହ୍ମବାଇ ଅଷ୍ଟ ପ୍ରାଣର ଓଡିଆ ଜମିନ गिरिला तोते तोरा से बई तोरा से बई तोरा से बई कहती नहीं उड़ने कन्या बहारी प्रति जुगरे जन्म हबु कते माछ थरे गिरिला सबुदिन माछ भी तापर गंगा चलिला डंगा सरीगला पर भगवान कहले रिक्रिएट करिवे पुणी थरे सृष्टि करिवे डंगा को कोन करि देले ठोके ठिके कथा से डंगा कोन हला से धर्म डंगा कोन हला अश्वनी बा सेहरी रूपे डंगा को छापी কৈবর্ত পিলা সাথর বেলাକୁ সাথর পাঠ পড়ি দুয়ারে দুয়ারে বুলি সে ঠাকুরাଙ୍କୁ ধরিলে যৌদিন দেহ ছাড়িলা ভগবান নিরাকার পরম পুরুষ কহিলে ये अश्व साधारण अश्व नुह ये अश्व कोन हवा बोला तू नहीं जेबु मुंडटा কৈবর্ত ঘরକୁ बासारी सिद्ध बासारी मार मुंड गला ओडिया नंदन चटू उठा पूरा बिना संगे पट्ट मठा ये अष्ट पट्ट तैयारी हेले ओडिया बुढ़िया घर को चटू बेहरा घर को मुंड ये होची प्रलय कथा मु कोन साड़ी की जाऊ आपण कहिले गंडुकी नदी अरे कथा प्रसंग रे जने हम घर पाखे गोटे पिपिली अछि चांदुआ ताको लोक गंदी पिपिली जशुआपुर गंडुकी नदी कहले भाई भाई नदी रे पद्म फुटिला हम बुझिबा दंतन नदी रे पद्म नदी पंकरु जन्म नदी रे फुटाई देले पद्माजी भाई मु पद गाउ नाही भागवत रे अछि वरुण राजार ए उद्यान भितरे ऋतुमान वन अछि ऋतुमान वन भितरे भग अछि भगना वरुण ए वरुण उद्यान रे सब दिन जलपति हाथी का हाथी मानु नहीं जानती पानी पिया पाई पद्म नाल खाइले काहे ना पानी का टापू लिया हिगलो मा तादर दलदल है पद्म फुटी आपण कहले सुनार पद्म हाथी खाइ को सुना पद्म खाइबो सुना पद्म गोल्ड गोल्ड रे केबे सुना केबे त्रुटि दिया ना ये हला सेटा वरुण हृद गंडुकी नदी अच्छा उदे शेष शब्द बोलिले बोले गंडी कहूची एमती केमती कहलो म गंडी कहबो एमती ना अरे मुरली भाई देखिला सुदर्शन चक्र आसुची चुंबकीय दोष सुदर्शन चक्र को पचारले हमरे भाई कहले जहा कहले सही आलोचना सुदर्शन चक्र को पचारला किए पचारुची कुंभीर कौन कहला अरे की राखितला तुमको कति के देला तला तमे कहीं जासिलो ए कथा रे शेयर की जाऊ आपण माने पाला गाइबा को उतर रखिले
ମୁଁ ଆସିନି ଆଇଲେ ଭଲ ହଉ ମନ୍ଦ ହଉ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ମୁଁ ଆସିଛି ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କଲେ ଗେଡ଼ ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ପଚାରିଲା ହଁ ହେଲେ ତୁମେ କାହିଁକି ଆସିଲ ମୁଁ ତ ତମକୁ ଡାକିନି ବା ଯିଏ କି ଡାକୁଛି ସିଏ ତ ଡାକିନି ନା। କିଏ ଡାକୁଛି ନା ଗଜ ଗଜ କଣ କହିଲା କଣ କହିଲା ଏ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା। ତୋଳି ଧରିଲା ଡାକିଲା ପଦ୍ମମୂଳ ଦେଖି ଡାକିଲା ପଚାରିଦେଲା ତମେ କିଏ କିଏ ସେଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ ପୋଷା ଖେଳିକି କହିଲେ ପଠଉନ ଟିକେ ସୁଦର୍ଶନ ଇଏ ଛୋଟିଆ କାମର କାହିଁ କରୁଛ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କଥାରେ ଗୋଟେ ନାରୀ କଥା ବେଳେ ବେଳେ ଇଏ ଓମେନ୍ସ ଆଡଭାଇସ୍ ଇଜ ଭେରି ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ଥିଙ୍ଗ ଠିକ ଠିକ ମୁଁ ମହିଳା ବିପକ୍ଷରେ କହୁନି ନା ବେଳେ 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 ସମଟାଇମ୍ସ ସତ୍ୟ ସେଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ପଠେଇଲେ ସୁଦର୍ଶନ ହଁ ସୁଦର୍ଶନ ମା ଫେରି ଆସିଲା ବେରିଲା କହିଲା ପ୍ରଭୁ କାହିଁ ପଠେଇଲେ ମତେ ଅପମାନ ଦେଲା ସିଏ ତମକୁ ଡାକିଲୁ ବୋଲି ହଁ ଆଚ୍ଛା ଅପମାନ ଦେଲା ପରେ ଆରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଆଇଲେ ଇଏ ପଚାରିଲେ ତୁ କାହିଁ କାମୁଡ଼ିଲୁ ଅନେକ କଥା ସେ କହିଛି ଜୀବ ମାରିବ ହେଲା ଜୀବନ କରିବ ହେଲା କେବଳ ଯଜ୍ଞ ପଶୁ ବଧ ଅନେକ ମାନେ ସମାଜ ଅନେକ କଥା ଯୁକ୍ତି ହାଲକାରେ ନେଇଗଲେ ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଇଏ କହିଲେ ଟିକେ ଛାଡି ଦଉନୁ ନା ମୁଁ କିଏ ଛାଡିବ ମୁଁ କଣ ଧରିଛି ଯେ ଛାଡିବି ଆଉ ଧରିବା ଶିଖିଲି ପ୍ରଭୁ ଛାଡ଼ିବି ଜଗତର ହର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ତା ସବୁ ଗଜ ସିନା ସେଦିନ ମରିଲାନି ଗଜ ରହିଗଲା କିନ୍ତୁ କୁମ୍ଭୀର ସେଦିନ ମଲାନି ଯେ କରିଗଲା କେମିତି ଗୋଟିଏ ପଦ ଗଜରାଜକୁ